हांवें मेसेज केल्ली केन्ना तुगे रिप्लाय आयल्या आतां ते सांगना गो प्लीज हांव बिजी आला ते सांगले पूण आतां तूं अशें म्हणल्यार आतां शिकता शिकता चित्ता पळय की आपूण व्हडलो जातकीर हो जातलो तो जातलो तूं कितें चित्तालो हांव चित्तालो फादर जावपा प्रिस्ट मागीर एकल्या चेडवान होणांग यारी पोदिएर कोत्ताय पंग 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 तूं आपूण पाय तियात्रीस तूं तियात्रीस सावन कित्याक तेगे कितें खबर आहा तियात्रीस तागे लायफ कितें कितकी जातें सो दोन जाण आपल्यागे भुरग्या अशें कोन्न हें कोन्नाय जाणा कित्याक तियात्रान हांव पिड्यारूय जाता आनी नांव चोडटाय बी तुजो डॅडी कॉमेडियन आशिल्लो हय सो तो ऑन स्टेज सामकी कॉमेडी करतालो पूण रियल लायफान कसो आशिल्लो रियल लायफा तो घराको आसनातलो चड तो सारको बिजी आनी आल्ल्या पासून तो उलयना म्हळ्यार तो अशें कोन्न Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel. Powered by Ambika 1 gram gold jewelry, where you get customized 1 gram gold jewelry of your choice, 50% exchange value, lifetime and 1 year warranty. कला ही इतली प्रिशियस वस्त जी देव खूप कमी लोकांक दिता आनी तेतूनय बी एक कला आसता ती म्हणल्यार दुसऱ्यांच्या तोंडार हांसो हाडपाची. आज म्हजे बरोबर एक असोच गेस्ट आसा जो आपल्या कलेंतल्यान दुसऱ्या मनशाच्या तोंडार नॅचरली हांसो हाडटा तोच म्हणल्यार ज्युनियर सेल्वी म्हणल्यार मायरन कोरिया. वेलकम टू आवर चॅनल. थँक्यू. पयली म्हणल्यार सद्याक कशी चल्ल्या लायफ कित्याक तूं खूब बिजी आसता. हांवें मेसेज केल्ली केन्ना तुगे रिप्लाय आयल्या आतां ते सांगना गो प्लीज हांव बिजी आला ते सांगले आसूं सांग मरे तूं. लायफ चलयल्या बरी वेरी बिजी म्हळ्यार आतां पयली शो रिलीज जाले आनी तुका रिप्लाय कित्याक दिलो ना म्हाका दिसलें म्हाका कोण व्हडलें चेडूं मेसेज करता म्हण मागीर पयर घडे तुका 25 म्हूण तेका लागून तेंच हांव पळयता तूं कित्याक मेसेज करना म्हणल्यार म्हाका दिसलें की तूं व्हडलो आसतलो दिसलो की तूं बिजी आसता सो तूं व्हडलो कसो दिसलो. सो आतां तुका सगळीं वळखतात एज अ व्हेरी फेमस तियात्रिस्ट पूण तूं लायक फॅमिलीनूच तियात्रिस्टांच्याच फॅमिलीन यू आर लायक बॉर्न एंड ब्रॉट अप सो ते तुज्या लायफान कसो इम्पॅक्ट आयला बिकॉज नॉर्मल फॅमिलीज वेगळ्यो आसता आनी तियात्रिस्टाची फॅमिलीज मातश्यो वेगळ्यो आसतली बिकॉज शेड्यूल बी असो मातसो वयर सकयल जाता. सो कशें आशिल्लें तुजें भुरगेंपण बेजिकली. मुगे भुरगेंपण म्हळ्यार आमगे आख्खी फॅमिली तियात्रिस्ट म्हळ्यार आतां मुगे डॅडीगे भाव पयलीं तियात्र बरयतालो सो मुगे दाडा मागीर तेका नाचतालो. ओके सो आमगे सगळी आख्खी फॅमिली तियात्रिस्ट म्हळ्यार जाता. मागीर ओन्ली डॅडी ओन्ली ना आख्खी फॅमिली आमगे दाडा 3 भाव आहाय सो तेवूय तियात्रां नाचताले पयलीं. तियात्रां म्हळ्यार तेमगेले गांवचे तेच कोत्ताले तियात्र फेस्ता बी आनी मागीर तेश कोन्न मुगे डॅडी तेगे व्हड भावा नाचतालो तियात्रां सो आनी ते आमगे रोगतांक आहा आख्खें तियात्रिस्टपण रोगतांक आहा. सो धाकलो आसता तसोन हांव दाडा बारा तियात्रां वयतालो आनी तो पोवपाक वयतालो. मागीर ते हेळ जाताय तेचे कार्निवाला तितू कांतार म्हळ्यार 2 फावटी धाकलो आसतना तितलो टोमाटेशें तितू कांतार म्हळ्यार मागीर तो स्टेज फेअर म्हणटा म्हाका आसूंक ना केन्ना. आतां तुका येवपाक टायम चान्सूय मेळना आसतलो चान्सूय ना स्टेज फेअरा येवपा म्हणजे बरें. मागीर भुरगेपणांत व्हड जाता ते एप्रिसिएशन मेळटा तुका लोकांक बरें तूं सारकें धाडा भाशेन कोता तें आयकोन इतुलें बरें सुद्दां तुका मुखार कंटिन्यू करपाक. ओके सो मागीर हांवें आमगे वाड्या प्रोग्राम तुका याद आसता भुरगेपणांत कितें खंयची कांतार म्हणिल्ली ती. हय एक म्हणो हांवें दाखय म्हणून. ओके. पाय म्हजो व्हडलो दोतोर वळखतालो सगलो गांव पाय म्हाका सोदांच सागो आपल्या फाटल्यान दोतोर जावं पायचे हांवें आयकोंक ना हांगा तूं येडो बोलो हांव पाय म्हजो मरोन गेलो जेवंक खावंक पातेशांव विसरलो. आसूं पूण तेन्नाचे हय तें धाडालें कांतार हांव तें धाकलो आसतना हांव तें हेळा म्हणटालो. हय मागीर पूण आतां तुका अजुनूय याद आसा ती न्ही. हय तें आजून आहा युट्यूबार धाडलें तें बरें पयलीं कांतार. मागीर सो आमी इस्कुलां म्हणटा हांव केन्ना एक्टींग करिना आसलोलो
मागीर ती टिचर आली, टिचर एमेजिया म्हणून ती USA हा तीन फोर्स केलो म्हाका. टिचर एमेजिया आनी टिचर फिलू तेम म्हाका मुखार काडलो हें करपाक, प्लेईंग कितें आहल्यार ती म्हाका घेतालीं. कोना म्हणल्या पासून ते म्हाका फोर्सान हें केलो. मागीर तेजेर म्हाका आनी एक केसो म्हणल्यार तूं स्कुलान करनाशिल्लो पूण भायल्यांतल्यान करतालो. हय भायल्यांतल्यान करता म्हळ्यार पयलीं हांव तितून तियात्रां बी तितून चड आसूना धाकलो आसतना. म्हाका खेळपा मेळ्ळ्या पुरो, शिकपाक तुका पयल्यारूय कळटा तूं असो मस्ती आसतलो म्हणून. हय मस्ती चडलो सारको. मागीर शिकपा बरो आशिल्लो. शिकपाक नाका जावं ते ते आतां सांगता टिचर म्हाका एक बी वता तेजे हय तेजी प्रॅक्टिसा निभान हांव एका वचनाचो क्लासीचा. तें एक बरें मेळटा म्हाका रिजन भायर रावपाक. शिकपाक शिंकोन कोण व्हरतालो, आमी जेन व्हरताले न्हू. तूं कितको व्हरतालो. मागीर पूण आतां तूं अशें म्हणल्यार आतां शिकता शिकता चिंतता पळय की आपूण व्हडलो जातकीर हो जातलो तो जातलो, तूं कितें चिंततालो. हांव चिंततालो फादर जावपाक, प्रिस्ट. मागीर एकल्या चेडवान होणांक हांव तेच क्वेश्चनाचेर येवपा आशिल्लें. नेक्स्ट पॉयंट तो आशिल्लो म्हगेलो की तूं गर्लफ्रेंड आली काय पयलीं. कोण आसूं ना म्हगेलें. मागीर फोंडा घातलो म्हणटा मरे तूं. अजून आसा काय ना. ना रात गई बात गई तेवूय गेले सोड. अरे देवा. मागीर आतां आसा सिंगल काय. मागीर न्हू हांव धाकलो आसतना मागीर हांव विसरुना, हांव परत येतलें तेजेर. मागीर 2015 मारियो मिनेजीस, सुर्गीस मारियो मिनेजीस तेणी तियात्र काडलो 100% म्हणून. सो आख्खी सगल्या तियात्रिस्ता भुरग्यांक गेली तेणी तियात्र काडलो. सो तो घराक येयलो, दाडाको उलयलो. मागीर हांव तेगे तियात्राक गेलो. ते सगलीं तियात्रिस्ता भुरगीं आहलीं. दॅट वॉज द वन ऑफ द बेस्ट तियात्र, साम मेमोरेबल. तो उगडास केन्ना वचपा ना कित्याक सगलीं भुरगीं 100% म्हणून मारियो मिनेजीसान काडलो. सुर्गीस मारियो मिनेजीस तेणी काडलो तो. सो तितूंसून हांव कॉमेडी करतालो. तितूंसून म्हाका हें मेळ्ळी, लिफ्ट मेळ्ळी. आनी की तूं सा सेल्वी भाशेन करता, सेल्वी भाशेन कांतार म्हणटा हांव तितून जिंगाट कोंकणी 8-9 पार्ट मो रिपीट येताले आनी हांव सारको खांसार येवन अशें करून इतू सारकें बरें पार्ट रिपीट येताले म्हणल्यार सॉंग रिपीट येताय न्हू कॉमेडीची. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव, आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडे, गोंय. कॉमेडी कांतार म्हणलें न्हू. हय 3 वर्स करस म्हणजे तूं भितर येता. मागीर लोक तूं विसलमान आपयता आक्को वान्स मोर मागीर पत्ते येवपाचें तेश कोन्न. आनी हांव फास्ट म्हणटालो ते कांतार, फास्ट सारकें. दाखय म्हणून दाखय. हांव फामाद पोदेर आख्ख्या गांवान पांव विकतालो. सोकाण फुडें पंक पंक करून लोकांक उठयतालो. लोक म्हाकाच रावतालो, म्हजी वाट पळयतालो. पूण बियारी पोदेर येवन म्हजो धंदो पिड्यार केलो. बियारी पोदेर कोत्ताय पंक 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 पंक. हेजे फास्ट सारकें पंक 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 पंक. हांव एक बेत कंट्रोल बी गेलो. वाव. हय मागीर तें 100% जावन मागीर आनी एक काडली तेणी कॉलेज लायफ म्हूण. तिनची भुरग्यांक घेवन, ती मातशें व्हड जालो न्हू आनी 2-3 वर्सांनी. सो तिनची भुरग्यांक घेवन परतून काडलो मारियो मिनेजीसान. मागीर थिंगसून तोय बरो गेलो ते तियात्र. आनी तेज्या पयलीं मुगे फर्स्ट तियात्र मुगे धाडालो म्हजी सून म्हजी धूव म्हूण. तितू आहलो हांव फर्स्ट. म्हणल्यार तुगे डाडान बरयल्लें. हय धाडान बरयलो. इतू हांव उगडास ना म्हाका 12 दिसत म्हाका तें. 12 तेदो हांव धाकलो आहलो. एकू कांतार म्हणटा हांव 10-12. तेन्ना धाकलो आशिल्लो. आतां तुगे एज कितें. आतां एज कितें तुगेली. आतां 23. 23 तुका. हय
म्हणल्यार 2012 बी तू सामको भुरगो आसतलो. हय धाकलो आहलो. दाडा बरोबर हांव कांतार म्हणटालो. 10 वर्सां बी आसतलो. ओय 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 सारको 10 वर्सांचो. तेदो ना. सो तें बरो येतालें सो मुगे धाडालें. मागीर तें जावन मागीर मारू मिसां नाचलो 100%. मागीर कॉलेज लायफ आनी मागीर पोत्तून धाडान काडलो राजा जेता कॉम्बोज वयता म्हूण 2018 तेदो हांव फर्स्ट टायम तो UK गेलो. तेदो हांव फर्स्ट टायम UK गेलो ते तियात्रा. सो तेदो दाखलो आहलो पासपोर्ट तेगे एजी कोरली 10 एजी. सो फर्स्ट टायम हॅपी न्हू UK म्हळ्यार हांव येदो असो आनी वचपा मेळटा म्हणून. हय फकाण न्हू इतू एजीचेर तूं UK पावलो म्हळ्यार. सो आनी ते बी कामा निमतान म्हणल्यार तियात्रा निमतान. हो टॅलंट आसप म्हळ्यार व्हेरी यू आर ग्रेटफूल. सो तुका म्हाका दिसता तुजी ते रक्तानू आसा. इट इज नॉट की तू शिकला. ना 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 तें आख्खें नॅचरल. म्हाका शिकोवपाक म्हणल्यार तुका आतां भुरगेपणान अशें डॅडीक पळोवन अशें दिसतालें की आपुणूय वचचें काय डायरेक्ट तूं गेलो. ना म्हाका न्हू मुगे मामीन फोर्स केला धाडाक म्हाका घाल म्हूण. कित्याक धाडा जाय सगल्या भुरगे शिकलो जाय न्हू. शिकोवन तूं आपूण पाय तियात्रीस तूं तियात्रीस कित्याक तेगे कितें खबर आहा तियात्रीस तागे लायफ कितकी जातें. सो 2 जाण आपल्यागे भुरग्या एश कोन्न हें कोन्नाय जाणा. कित्याक तियात्रा नांव पिड्यारूय जाता आनी नांव चोडटाय बी. ओके. सो मामीन फोर्स केलो धाडाक तेका घाल रे सगलें घाताय तूं तें कित्याक येना. सो तेदो गायलो तेदो सोन म्हाका तें लोकां एप्रिशिएट कोता तें इतुलें लायक जालें. तूं देडी भाशेन आनी धाडा तेदो इतलो तो बरो फेमस न्हू. हय तो फेमस. सो तेदो सो मागीर तेजे भाशेन जावपाची चिंतलें धाडा भाशेन. आनी आतां पूण तुवें म्हणलें पळय की तांकां खबर आसता म्हणून की लायफ कशी आसता ती तियात्रिस्टाची कशी आसता. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक अशें. ऑन स्टेज डिफरंट आनी ऑफ स्टेज डिफरंट. 3 वर लोकां एंटरटेन कोत तूं बरो कोत बट तुगे फाटल्यान कितें जाता तें खबर आसना. गारूय आसता रडोत वचपा पडटा. कित्याक बेश्टें आसताय न्हू. तुजे फर्स्ट ऑफ ऑल फॅमिली कोण मेलो आनी तुका तियात्र आहा मरोण सोन तूं तियात्र करपा वच. मागीर तुका तें आख्खें ओरोस बरें जाता तूं मात घालपा मेळना न्हू फोंडार. मागीर नेक्स्ट तुका फॅमिली फंक्शन मेळनाय. कोणा भयणी काजार मेळना भावा काजार मेळना कांयच मेळना तियात्र. आनी अशें कांय करपा शकना तूं लायक आपूण त्या दिसा पावना बी म्हणपा शकना. हय जाता म्हळ्यार रिप्लेसमेंट धाडपा पडटा. बट पूण तें मागीर डिफिकल्ट जाता न्ही. डिफिकल्ट जाता. तूं इतू फेमस जालो तुका लागून लोक येता टिकेट म्हूण आनी तुज्या जाग्यार आनी कोण पयलीं जाल्यार मागीर फाटल्यान डायरेक्टरा फायरींग. तो कित्याक ना तियात्राक तेका लागून आमी लय तुका लागून 50 लोक येता ते 50 जाणां कितें हें करपाचें तेश कोन्न. मागीर आतां सद्या आतां तूं पूण चुकता बी स्टेजीचेर चुकता केन्नाय विसरता डायलॉग्स बी. इसरोना. इसरोत म्हळ्यार ती इसरोत म्हणटी येवन घेवपाची. केन्ना कॉमेडी स्क्रिप्टेड आसना. बट पूण एको कॉमेडी इतले फाटी रिपीट करची पडटा म्हणल्यार एवरी शोवाक एक कॉमेडी परत परत करतगे ते नॅचरली येता. वय वय ती परत परत कोत्ती तुगे आनी पिकोत ती आनी बिल्ड जाता सारकी. सो म्हणल्यार न्यू एड जायत रावता मागीर एड जायत रावता. आनी तूं फाटल्यान बी कितें कोत्तें तुगे तें मातशें पर्सनल बी थिंग काडून लोकां आनी बस जाता. तेदो फन सारकें. पूण तुजो डॅडी कॉमेडियन आशिल्लो. हय. सो तो ऑन स्टेज सामकी कॉमेडी करतालो. पूण रियल लायफान कसो आशिल्लो. रियल लायफा तो घराको आसनातलो चड. तो सारको बिजी आनी आल्ल्या पासून तो उलयना म्हळ्यार तो अशें कोन्न घराको चड आसनातलो. तो चोय तो गव्हर्मेंट जॉब आहलो तो PWD वॉटर रिसोर्स हितून. सो सकाळीं तो 9 कामां वयतालो. तेशी प्रॅक्टीस इवनींग मागीर साल्टिना तियात्र मागीर आनी एक 7:30 तियात्र मागीर रातीको 1-2 पावलो घरा न्हिदलो पोत्तून सेम सकाळीं. आनी तो पयलीं बड्डा आहलो हिंगा थिंग PWD आहा तें. मागीर तेका काणकोण हें केलो तेदो सो बरें त्रास पडले तेका. सो बायक आनी कार काय न्हू बायक आनी तेंक पावसा तें उदो लेवल हें जालें म्हणटा तें वसोंकू पडटा. सो भिजोन तें बरें चूच दिसता तें सारकें. इतू हार्ड वर्क केलें तेणी बरें सारकें. म्हणल्यार तो तुमकां लायक घरान चड मेळना आशिल्लो. ना ना पूण तापयतालो स्ट्रिक्ट आशिल्लो घरान काय फन लविंग. ना हिचको बरो आहलो तो. म्हळ्यार म्हाका चडसो मेळना. तो मेळना म्हळ्यार मेळा बट आम उलोवपा
कित्याक तो बिजी आनी आमी इस्कोला वयताले आनी आमी उठत म्हळ्यार तो कामां वयतालो. बट सारको पूण जॉली. आतां तुका पिकसांव जाता चड हय. उलोवपाक जाता. सगळो टेन्शन जाता ना. पूण तुका असो प्रेशर येता की तेणे ऑलरेडी एक लेवल सेट केल्लो, सगळीं ताका वळखतालीं, हय. गोंयभर वळखतालीं, सेल्वी म्हणल्यार कोणीय वळखतालो पळय त्या टायमाचेर. हम्म. आनी सगळ्यांक शॉकिंगूय आशिल्ली जे तेंची डेथ जाली ती शॉकिंग आशिल्ली. सो तुमचेर आतां एज अ फॅमिली तुमचें अटॅचमेंट वेगळें आसता हय. लायक तेजे कडेन. सारकें. आमी सगळीं एज ऑडियन्स पळयतालीं, हम्म. तुमचे कडेन पर्सनल कनेक्ट आशिल्लो. सो तुका अशें लायक डिफिकल्ट जालें त्या टायमाचेर? चड डिफिकल्ट जालें. हांव आजून तो भायर पड म्हणटी हांव आजून रडलां. आतां तें मुगे केदो भायर सरलो तें सांगूं येना. तें भितूर घेना तो कित्याक आख्खें आतां उगडास येता तें गेलें. तो धाकली वस्तू तो घरा कडेन बसून आसतालो थिंगा आमकां उलयतालो फकाण कोतालो तें सगलें उगडास येता. आतां एक सांग टायट हग जाय दिसत तेगेली कित्याक सोंपेपणी आमी तेजे बरी वचनासले न्हू कित्याक तो शिकतालो. अशें तें केन्ना हांवें हेंग मारना तेका अशें करून मारना म्हळ्यार बड्डेया बी आमी फोटो काडले. हांवें फोटो पासून काडना तेजी बरी सोंपेपणी केन्ना. सो आतां तें आख्खें हान येता भितल्यानसून. म्हणल्यार मिस जाता चड सारको चड. पूण आतां तेजे फाटल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेर आतां तुजेर आयल्या. हय. तूं व्हडलो भाव न्ही लायक सिबलिंग्सा भितर आनी धाकलो भाव आसा. हय धाकलो सो भाव. ऑटोमॅटीक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजेर आयल्या. हय. आतां तो वचून सारकी लायफ व्हेरी सारकी टफ जाल्या. तो आसतना कांय कोणातलें आतां कोटा की तो एक पावट मनीस गेलो न्हू मागीर तुका मनशां वालो सारको कोटा. आतां मागीर रडोन केसलो फायदो ना. यू हॅव टू मूव ऑन. पूण त्या टायमार तुमी डील कशें केलें? आय रियली म्हणल्यार तो शॉकिंग आशिल्लो. आय थिंक अटॅक आयिल्लो न्ही ब्लड कॅन्सर. ब्लड कॅन्सर म्हणल्यार तुमकां कळिल्लें पयलीं? ना आमकां कांय खबर आसूं ना. आतां तें ब्लड कॅन्सर कितें म्हाकाय आजून कितें खबर ना. आनी तो सांगनासलो केन्ना. तो कितले पाट बरो ना पडा बट तो केन्ना दाखयना तेणी आपूण बरो ना. तो आपूण दोतोरा थिंग वयतालो येतालो आनी तेका रेस्ट म्हणटा तो नाच. तें एक सारकें इम्पोर्टंट न्हू रेस्ट. आमकां रेस्ट म्हणटा तो केन्ना मेळना. हिंग धांवन थिंग धांवन तेजी हेल्थ पिड्यार जाता. आनी हो आमगे केन्ना बरो ना बी जाल्यार आमकां केन्ना सांगनासलो ना दाखयना. आपूण दोतोरा थिंगसोन येतालो. आतां कोणा दोतोर हुंच दोतोर. मागीर आतां पयर तेगेलें ती सगल्यो फायल बी आहल्यो त्यो काडल्या चोयल्यार इतले रिसीट मेळ्ळे एक टॅबलेटीचे. मागीर कळ्ळें तो म्हणल्यार तेका ऑलरेडी हय सांगना आशिल्लो आसतलो कितें जाता तो जिवा. तो आमकां टेन्शन दिवपाक सोदनासलो तो. ही वॉज डिलींग वीथ हीज ओन लायफ. आमकां कित्याक बिश्टें आपल्या लागून तेगे तेशें कोन्न पयलींसून. पूण तेणें खूब स्ट्रगल केलां आसतलें न्ही. चड लायक तेजी आमकां तुका चड. कितें जर्नी खबर आसा की तो कसो तियात्रान आयलो बी तो पयलीं तेगे कशें आशिल्ली फॅमिली बी ती? पयलीं तो हेडान आसतालो जुजे देविली तेगे हेडान आसतालो. मागीर तेका जॉन डिसिल्वान येयलो. मागीर जॉन डिसिल्वा बरो वर्स नाचलो तो. थिंगसो मागीर कॉमेडियन आगुस्तिना तेगे ट्रुपां पडलो. सो तेंगेसो तिशी उरलो तो तेगे ट्रुपां. तेंगे मागीर त्रियो जालो जेनेट आगुस्तीन आनी सेल्वी. थिंगसोन हय मागीर. आनी तेगे ना फॅमिली बॅकग्रावंड बी कशी आशिल्ली ती जाणा? मुगे धाडाली हय. फॅमिली बॅकग्रावंड म्हळ्यार सिंपल सारकें पयलीं नॉर्मल. म्हळ्यार ती आमगे ती माय आहा ती तेगे मामी आहलो ती दोंगरार रावतालीं पयलीं. दोंगरार रावन मागीर हिंगा ती आनी जालें तेश कोन्न खबर ना म्हाका. पूण आतां तुका परत आतां हांवूय विचारतां. सो तुका सगल्या वचत थंय लोक विचारता आसतले म्हणल्यार आनी यू हॅव टू डील वीथ इट. या तुका विचारतलेच लोक बिकॉज ही वॉज अ नोन पर्सनॅलिटी सारको. आनी तेगे तूं चेडो म्हणटकीर तुका तें इनडायरेक्टली तुका येतात तें. हय. तेका तूं हें करपाक शकना. बट सॉरी हांव परत विचारता म्हणून. सो सगळीं जेन्ना विचारतात पळय तेन्ना तुका कितें फील जाता? फील तेगे उगडास येता. सोडलो सारको ते टायमार कित्याक ती सांगताय ते तो मेमरीज सांगताय तेगेली आख्खीच. आनी ते हांव तकल्यान क्रिएट कोता तेन्ना चिंतून येस जाल्यार रडपा येता म्हाका. थोडें दिसपा जाता. मागीर हांव तेगे फोंडाक वयतां आनी प्रेयर कोतां. बट इट्स नॉट इजी विदावट अ फादर. फादर. तेका लागून सांगोता
आसतना मनशा व्हॅल्यू करें कित्याक आतांची भुरगीं पत्त्या पो सांगता हें सांगता तें सांगता बट एक पाड मनीस ना जालो म्हणटी मागीर कळटा मागीर कळटा सारकें. पूण त्या टायमाचेर कॅन्सर जाल्लो म्हणटा पळय मागीर कॅन्सर म्हणल्यार दुयेंस तें लायक उरलो थोडे ते बेडार बी काय अकस्मात जाली डेथ? तो हितून एडमीट आहलो ते आमचे बांबोले GMC. मागीर तेका ते आमचो MLA चर्चील मागीर एंथनी बार्बोसा ते सगळे हें आहाय तेमी हें केलें स्पेशल हें केलें डॉक्टरा बी. मागीर खबर ना कितें जालो म्हाका हें मागीर मामी आसताली थिंगा तेजे बरी. मागीर डॉक्टरान हांगा फोन करून सांगिल्लें जाता तितू बेगीन येय म्हण थिंगा. हांव वयता म्हळ्यार वाटेर हें जालो तो म्हाका मेळना लास्ट जापी. तुका लास्ट पळोवपाक मेळूना? जाप करपाक मेळूना? मामी हाडली तेजे बरी. मामीन म्हाका रातीको आपयल्लो मागीर सकाळीं येतो म्हण गेलो बट. पूण तूं स्ट्रॉंग जाला आसतलो न्ही आतां? हय म्हणल्यार तें पळोवन तूं स्ट्रॉंग जाला आसतलो सारको चड. तें म्हणा न्हू देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं जाता तें बऱ्याक जाता सगळें. तो हॅप्पी आसता थिंगा तो थिंगा आहा म्हूण म्हाका कितलें अचीव जाला हिंगा. सो गॉड्स प्लॅन्स. पूण तुका आतां केन्ना केन्ना कॉम्पिटिशन लायक आतां लोक तुका पळयतात सगळ्यांनी तुका लायक ज्युनियर सेल्वी म्हणून ऑलरेडी नांव दिलां. सो तेगे नांव दवरपा खातीर तुका चड एफर्ट्स घालपाक पडटा काय नॅचरली येता काय तूं कॉपी करता? ना ते नॅचरली ते म्हाका कॉपी करपाक गरज ना नॅचरल सारकें. पूण लोक म्हणटा तुका अशें कॉपी लोक म्हणटा हांव चड म्हणटा तूं कितें रे पाय गेलें कॉपी मारता कितें न्यू घेवन यो तशें म्हणटा तुका? हय हांव म्हाका कॉपी मारपाक गरज ना. हांव ते एक्चुली हांव कॉपी हांव केन्ना धाडा की हांव धाडा भायर पण हांवें तेगे एक व्हिडिओ चोयल ना हेजे युट्यूबाचेर. तूं तेका मिस करता जाल्यार तूं ऑब्वियसली तेगे चोयतलें तेगे हांवें तेगे केन्ना व्हिडिओ चोयल ना ना म्हूण केन्ना तेका इमिटेटू केलें ना. तें मुगे भितरूं आहा तें आपशी येता. आतां धाडा कितको कोतालो सेम म्हाका येता तें म्हाका तें कॉपी करपाक गरज ना. तुगे तें रोगतानू आसा आसतलें. हय आनी तेणी तुका शिकोवकूय ना अशें न्ही की कॉपी करपाक तेणी शिकोवना? ना तशेंय ना. तें नॅचरली येता सारकें भितल्यासून. म्हाका तें कॉपी करपाक गरज ना. बट जेन्ना जेन्ना लोक केन्ना म्हणटा न्हू कितें रे पाय गेलें घेना कितें न्यू कर कॉपी तेका कॉपी करतलो हें सांग आयकून कितें हर्ट जाता मातशें. बिकॉज एफर्ट्स तूं घालता न्ही करपाक त्रास तूं काडटा. पूण तुगेलो फेवरेट कॉमेडियन कोण? मुगे फेवरेट कॉमेडियन पयलो मुगे डॅडी आनी दुसरो आमगे कॉमेडियन रिचर्ड. तोय धाडा बरो आसतालो तो मुगे फेवरेट कॉमेडियन. आनी फिमेल आमचें कॉमेडियन जेनेट. ते सारके फेमस चड कित्याक ते सगळ्याक लायक सगळे तियात्रान ते आसताले. ती सीडी बी हाडटा तितून ते आसतालेच. आमी सीडी हाडटाली आमी मोस्टली वचून पळयना आशिल्ली. तियात्र आमी लायक नॉर्मली वचनात न्ही पळोवपाक. आतां यो मुगो चोवपाक. आतां येता रे आतां येता. तूं सांग म्हाका तुगे केन्ना रवींद्र भवनान बी आसल्यार. ओके डन. तशें हांव गेलां पळोवपाक प्रिन्स जॅकोबाली बी पळोवपाक गेलां हांव. आनी हुंचो एकूच आयज येयलो पॉडकास्टाचेर. पूण आतां पळयतलें हांव. हय यो शुअर. तूं म्हाका सांग तूं म्हाका इनवायट कर. ओके डन. पूण हांवें तुगेले सगळे पळयल्यात तुगे रिल्स पळयल्या तुजी एक्टींग हांवें पळयल्या आनी म्हाका तूं लायक खबर ना तो लोकूय म्हणटा म्हाकाय तूं लायक एक्झॅक्ट कॉपी दिसता ऑफ म्हाका सोड. आनी चोवपा जाय तुवें मुगे कजन फादर एशलीफ तुवें एक्चुअल जाल्यार खबर ना तो सारको धाडा सारको फादर तो सावड्डे इगोजी आहा मुगे धाडाले व्हडले भावा चेडो सारको. हांव तुका मागीर व्हिडिओ दाखयता तेगेलो तो सारको धाडा. तूं तेका चोयल्या मोटोलें सेल्वील म्हूण. तुगे एक्टींग पूण एक्टिंगाचेर हांव तशें हें करना कमेंट करना कॉपी करता बी म्हणून. पूण तुगे हांवें ते हें पळयल्या रिल्स बी पळयल्या डान्स बी करता तितून तूं फूल हालता. एकदां करून दाखय कितें. तूं देवाचो मोग हांवें केला ताका जुरामेन हांवें दिला आयकात सोबीत नाताचें बेला ताचो एक नवरो मेला जसो फुलांचो कळ फुटा तसो बाय मोग आमचो मोग चलता उडता मागीर ते मोगाचें कारण ढुंडटा करून काता तार ढुंडूम धूम
टारा धूम टुनु शी हांव लेडीज येसो येसो आतां Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna ना रे बरो दिसता बरो करता हांव चडशें म्हाका हें दिसत म्हाका कितें तें, हांव एक्टींग कोता न्हू म्हाका स्टेप्स बी येताय ती चेडवां भाशेन येताय हांव चुकलो न्हू हे ना तेश कोन स्ट्रेट ए हाजा ए स्ट्रेट ना ती तू स्ट्रेट मरे रे हांव हें न्हू कितें हांव मेल ते स्ट्रेट तेच स्ट्रेट आनी तो रेम्बो आसा तो कोण मे बी तुवें केस बी वाडयल्या म्हणून तुका तसो फील येता आसतलो होय म्हळ्यार म्हाका चेडवां रोल करपा सारकें लायक हांव तियात्रां तेका लागून हय तुगे कपडे बी तशे आसता न्ही हय हांव तेसले घातां चेडवालेच घातां चडशें हातोन दे मायना तेगे रोल तेगे ड्रेस घातां आख्खें पूण स्कुलान बी केन्नाय आमी अशें चेडवांचो बी रोल केल्यार मागीर भुरगीं बी चाळयता पळय तुका चाळयना कोण हय चाळयताली बट हांव तें केअर करना हांवें तुका जाता जाल्यार कोण दाखय म्हूण सांगता तेका म्हायती ओगी वाव बेस्ट आन्सर सो इतलो वेळ आमी तुगेली आतां एक्टींग बी पयली तुगे खबऱ्यो आयकल्यो बऱ्यो सो आतां एक फन चॅलेंज आमी करया जे चॅलेंजाचें नांव अंबिकाज गोल्डन स्पॉटलायट म्हणल्यार तुवें अंबिका ब्रँड जो आसा जो आमकां स्पॉन्सर करता तो तुवें प्रमोट करपाचो हा ओके ओके हाड पडशी काजार जावपा चित्ता हांव पूण भांगार जाल कितें म्हारग पूण टेन्शन घेना काय आवय कास्ता न्यूजा अंबिका 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी आप बाजार फोंडा गोवा हिंग वसाय कास्ता पॅटर्न आहाय चय बरो दिसता न्हू हा चय तेंगे जायत पॅटर्न आहाय वचपाचें थिंगा आनी घेवपाचें ओके हेच न्हू हितूय चेन पासून मेळटाय तेंगे एसो पॅटर्नाच्यो कळ्ळें तुका कळ्ळें आं चोय आनी इतलें न्हू वसाय आनी मुगे नांव सांगाय मायरन आनी तुमकां मेळटलो 25% डिस्कावंट ओके टेन्शन घेना काय भांगार म्हारग जालो जाल्यार वसाय फोंडा आप बाजार अंबिका 1 ग्रॅम गोल्ड ओके सो तुगेलो आतां मातशें आमी फन पार्टाचेर येवया सगळें सिरियस उलोवप म्हणजे जालें हय सो तुगेलो फनियस्ट मोमेंट खंयचो ऑन स्टेज आज पर्यंतचो मुगे फनियस्ट मोमेंट म्हणजे धाडा बारा मुगेल्या राजा जेता कॉम्बो जेता ओके आमी दोगांय सॉंग म्हणपा येयले आनी धाडा म्हाका मोठे तोडकून चोयता अशें कोन्न एक दिसो हांव इसरोल म्हण म्हाका बरो तापयल गो हेणी स्टेजीचेर ना कांतार काबा जालें इसरोल बरो तापयला हांवें चिंतिलें मागीर पाळ पडलो चोयल्या होच इसरोल मुस्ता हांवें हो न्हिचालें धाडा तुका तापोवपाचो तूं इसरोल न्हू रे म्हूण सांगलें एक्चुली हो इसरोल घायलो मुजेर म्हाका किसो तापसाण गो थिंगा मागीर हांवें पोत्तून मामी सांगलें मामीन मागीर तेका तापयलो मामी सदांच प्रोटेक्ट करपाको आसता भुरग्याक हय एक पाट जोगनोक तूं ऑन स्टेज न्हू ऑफ स्टेज मागीर हांवें ते कांतरां हाडलो ते कॉमेडी कांतरां धाडा रातीको तियात्रा सा येता न्हू लेटू 2-3 बी आनी आमचें ते 2 धाकलें घर तें सो मामी तेका भायर रावताल्यो बी तो लेट येता मग तियात्रा ही आतां नायटी घालून उबा राती कडेन एका देडा अशें मुगे मामी ती धाडा रावता घरा भायर आनी तेका ती हें आली न्हू सकाराम ती येता तो येता धाडान दुर्गाको ही चोयली एक दिसो ती नायटी घालून भूत आहा म्हूण आवयणी केसलो गो हांव माला
हांव गेलो टर्न मान पोतून आमच्या तो धाकले आलोले सांगलो गो हो रे कांतार म्हणून हांवें तेजी कितें म्हणून हांव तें उगड आसा ना तूच बरयत तर कांतारां ना ना पण तुका सुचता उतरां हय. तुगेली ना 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 ते बरयता कांतरां आतां कोण? लॉरी घेत याद न्हू लॉरी ट्रावासो बरोवन दिता आं. मागीर सेबी ते दिवार बरोवन दिता तेश कोन हांवें केलें नाय कॉमेडी कांतार केन्ना कंपोज बट टोस्ट सॉंग बी केलें टोस्ट सॉंग तेदो तो इन्सिडंट जालो तेदोसून तेका मागीर तियात्रां फोडपा लागले सारके तेगे लॉस तोच घेवन बायलेकू भिवोन भूत म्हण धांवन गेलो चेड्यांकू मुतील म्हण एशको कोण सांगप तू एक्टिंग करता करता तुगे नजर अशी ऑडियन्साचेर गेल्या तुका खंयचें चेडू आवडला ऑर एल्स तुका आवडटा तें चेडू येवन बसला क्रश तेश कोन हांव म्हळ्यार एक्टिंग करता आसतना हांव चोयना ऑडियन्सांक हांव फाटल्यान सुद्दां काडूक आसत थिंगा कित्याक हांव ती मुखार ओळखी बी कोण देखून येयलो न्हू मागीर सिद्धीत थिंग वयता आनी हांव इसरोता तेका लागून हांव सारको स्ट्रेट चोयता आनी जेन्ना डायलॉग नाय तेदोन हांव झोकिता कोण कोण चेडू बरी दिसता ती मागीर ती आतां गांवां जालो म्हणटी मागीर बिश्टें चॅक करपाचें तेगे रिक्वेस्ट येयली जाल्यार अशें करून आयल्या पूण रिक्वेस्ट आयल्या आरे चडली सारकी मागीर कितें जालां फुडें काय जाले हाय 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 सो आतां तूं सिंगल मरे आं आतां तूं सिंगल हय शुअर कित्याक हो पॉडकास्ट पळोवन तुका आनी सोयरी कधी येवपाक शकता ना पूण तुगे काजार जावपा हें कितें आसा एज केन्ना जातलो तूं काजार हांव 31 सारकी चिंतून दवरलं कितें रे आरे, of course, yeah. 31 31 कितें चे सारकें 31 पर्यंत तुका कितें करपा जाय आतां म्हाका हें करपा जाय काजार जावपा पयशे गोल्ड हिंगासून घेवपा पडटलो सोदपा मागीर तूं स्पॉन्सर कोत म्हाका काजरा गोल्ड ना आं ना एकूच उतरान ना हय तरी म्हणून हय चल आं गुड तुवें सांगलें म्हूण हय म्हणटा हय चोय हांव हेजे घायला कट कोन्न घालची हांव दाखयतो न्हू प्रूफ 2 कांकणां मग घेवन दितो तुजी बरी आतां तुका सोयरी घेतल्यो हें पळोवन हय सो तूं ओपन आसा तेंकां हय हांव अवेलेबल आसा 31 तुवें सारकी डेट चिंतल्या चिंतल्या. म्हणजे डेट न्ही कितें वर्स चिंतलां की 2033 तुगेलें काजार काजार तुका कसली बायल जायी एश कोन सुशील आं संस्कार ना म्हाका बरी अंडरस्टँड जाता तुजी कित्याक आतां आमी एक पाट तियात्रा गेले न्हू तियात्रा हेजी बरी एक्टींग कोत तरी हांव दुसऱ्या चेडवा बरी एक्टींग कोत जाल्यार तेका जें जाता हो जाणा जेलसी जाता तेंचे मत कितें चलत काय दिसता आनी प्लस तियात्रा तुका टायम म्हणटा तो मेळोना मागीर म्हणपा नाका कितें रे दिसभर तियात्र करता आपल्याक टायम दिना सो अंडरस्टँडींग आतां मागीर मामी आनी दाडा मत जाय जालें अंडरस्टँडींग ती अंडरस्टँड जाताली तेन केन्ना तेका हिंचालना तूं बरें तेका हेंग मान एक्टींग कोत मरे स्टेजीर तेजी बरी शुटिंगा बरी तेंको तेजें केन्ना म्हणना कित्याक ती जाण न्हू तेगे प्रोफेशन म्हणून हय हय आतां तें करपा तुका आडयलें जाल्यार मागीर तियात्र आनी केसो फायदो तुका लागून तियात्र तरी सोटलो तियात्र पयलें तूं मागीर ओ वाव ओके फायनली लास्टाक तूं लोकांक कितें सांगपाक सोदता हांव लोकांक सांगपाक सोदता ट्राय 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 टील यू सक्सीड नेवर गिव अप सामको शिकून आयला हायस्कुला 10 पाट बरयल्लो गो म्हाका उगडा आसा तेका लागून ओके बट गूड हें तें कितें म्हणटा तें थॉट ऑफ द डे थॉट ऑफ द डे शी विसरलें हांव मागीर पूण बरो दिल नेवर तुवें गिव अप ऑन युअर ड्रीम्स रे कित्याक आयज हांव खूंय पावलो तो विदावट एनी कितें म्हणटा त्रास नासतना हांव खूंय भोंवता अमेरिका US कॅनडा इट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अदर पीपल टू गो देर पण तुका विजा लागून बरें प्रॉब्लेम जाता कोणाको पयशे आहलो ते पावनाय हांवच एक दाखलो आर्टिस्ट हांव पावलो म्हळ्यार हे दोळ्ळे म्हाका पूण तुका अशें दिसता की तुका एडवांटेज आशिल्ली म्हणून तूं पावलो म्हणून हांव तें सगळें जावपा पावलो तें दाडा लागून आयज तेका लागून हांव हिंगा आहा पूण लोक तुका म्हणटा की तूं डाडा खातीर जालो म्हणून हें सगळें तुगेलें लायक गॉडफादर तुगे आसा हितून ह्या इंडस्ट्रीन हय तेका लागून तुका मेळ्ळा नाल्यार तुका मेळपा नाल्यार लोकांक स्ट्रगल करपा पडटा हय लोकांक स्ट्रगल म्हळ्यार आतां आनी पासून एक्टर आहाय ते तेंगे ओन जोरोन 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 हे जे पावले
कळ्ळें काय न्हू म्हाका मग कितें म्हाका इजी जालें तें दाडा लागून सो आतां तें तरी हांवें दाडा हें जावन बंद केलोलें जाल्यार म्हाका हें कांय मेळना आहलें बट तुवें तें फुडें व्हेलां हांवें फुडें व्हेलां आनी आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट कित्याक लोकांक आगी सपोर्ट तुका मेळ्ळो न्हू तूं जिखिलो सारको नाल्लोले मनीस पयशे आहलोचे हांवें सांगलें तुका पयशे आहलो मनीस पासून युएसा पावलें बट हांव युएसा पावलो हांव ग्रुपान सगळ्यांच्या दाखलो त्या ग्रुपान सो म्हाका विजा पड म्हळ्यार हांव हॅपी सारको सेमी तावारिसागे तियाद केल्लो आनी थिंगाचे पेपर वर्क करपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट एफी तावारीस एन ग्लेडस्टोन तावारीस आनी तेगे विलास ती आनी थिंग तियाद जाता जाल्यार फकत सेमी सर आहलो एकू बारा 3 कंट्री युएस बमुडा एन कॅनडाचो न्हिलो एसो एजीचे म्हळ्यार केद व्हडलें म्हाका सो नेवर गिव अप ऑन युअर ड्रीम्स येस गुड थॉट फॉर द डे थँक्यू आनीक थँक्यू सो मच खूब बरें दिसलें तुजे कडेन उलोवन आनीक खूब कितें शिकपा मेळ्ळें तुजे कडल्यान आनी ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर थँक्यू सो मच बरी बायल मेळूं आनीक तुगेले 31 वर्साचेर तुका ना लग्न तुवें सांगलें पण 31 लग्न जावपाचें काजार जावपाचें तेन्ना तुगे काजार जावं रोखडी मागीर तुका भुरगीं जावं आनी बरें जावं तुगे फुडार थँक्यू सो मच आनी प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब थँक्यू सो मच सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स फॅन्सी ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता बेगीनूच भेट दियात साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट अपर बाजार अंत्रुज नगर फोंडे गोंय